যেমন একটা ত্রিপুরা রাজ্য পুরো ত্রিপুরা রাজ্যয়া সারা ভারতবর্ষনি একটা কালিমাত্র অংখা ভাইমাবা তিনি সিনি বিজেপি আইপিএফটি जुथनि মন্ত্রী বরম गोनां एनसि देबरमानो जे बिनि केन्द्र तागाजल थांफ्रो मिटिं खालामनानै थांफ्रो তিনি এলাকাবাসীনো बाहायके তিনি कोविड-19 जराव अ जराव बाहायके शान्ति शृंखलाके मासाया मा नोंनिया थाके रक्षामाना बागै मन्त्रिनि त्रान तबिलनि हयते रां किसा मिसा बाहायके खाबायमानो होनाय बिनि केन्द्रआव मिटिं खालामनानै पाइमानि यागल তিনি आरोनि अफिसार रगबाय मालायनाय बिदु रग मालायनाय अबनो समालोचना खालामनो थांमानि एलाकानो बाहायके कसां कोविड-19 न पाइरिमान अब नो बाहायके याक कागिमान अब उबुना थांफुनो तिने सुबिदाबादी अब जे बरक सुबिदाबादी आबरक तिने सारा भारतवर्षआव महायनुगियाखौ तिने निजिनि राज्य निजिनि देश तिने कालो पताका हुनुकजांमान अब बेलायखे निन्दनीय এবং সারা ভারতবর্ষের বড় মনোনুগুই টংনা অব ইন্টারনেট.com যুগ তিনি ম সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি বড় মনোনুখনা যারা শুভবুদ্ধি সম্পূর্ণ ব্যক্তি ভররক তিনি গানে গুণী বিজ্ঞান যুগনি ভরক ইন্টারনেট.com যুগনি ভররক মনোয়ান সুংনা নাংনা নাঙ্গ তিনি সোंखोनाव এক সময় তিনি নরেন্দ্র মোদী হায়গেবা ভারতনি প্রধানমন্ত্রী তিনি বাংলাদেশ থাংপুরসে আরনি নাগরিক দক माहाय काल पताका फुनुगो अबाहायके तिनी निजिनि राज्य निजिनि जाति निजिनि थै निजिनि थांसा अ थांसानि न निजिनि थैनि बिजिनि थैनो तिनी काल पताका फुनुगलायनाय सिनि मन्त्रि बरम गोनां एनसि देबरमानो माय खायमानि बेलायके सेलांमा सिंसां जों ताकते तिनी नुकजांना अबाहाय तिनी सानामुसुङो तिनी अ एडिसिनो तिनी हरेना देबरमान नेतृत्वे तिनी इजेस अ एडिशनो खलाया अंकांके तिनी सोंताबुक जरा बुबुनो तैनाय सों गेटा टिब्रालेन साना नाखमो सान गरि आफुरु खलाय क्लांयाके बुबुन तैनाय सों टिब्रालेन सानखमो अनन बुसिना नाङो सों थांसा होनै सालाययै नाय जे सिनि गेटा टिब्रालेन बा टिब्रालेन नो जे याक्सि याग्रा जे तंमानि yang gerata tibralan yang tibralan duitan ekui শব্দ বড়রক তিনি সদম বেস নাই অব তিব্রামা থাদাংখা নিনি বু পাতি ইংখা সুবিধার ভাদি বড়রক যে কাল পতাকা ফুনুমানো আমনো এরাস খাইনা বাগিনো হানা নে 6টা ফংনি 6টান সিমি 23 তারিখनि फुंनि 6टा जरा जों 24 घन्टा अ एडिसि एरियानो বনজা দাগো সিনি আইপিএফটি পার্টি আইপিএফটি থেকে বিশাল মঞ্চ ডিভিশন থেকে जों অমন সাও শান্তিপ্রিয়ভাবে বন পালিত হংথों যে বরক দোষী তংমানাবनो অতি সত্তর চিনিত খাইনাय রমাयनाय বরকनि বসকাंग दिनै শান্তিनि प्रतीक बा শান্তিनि वातावरण एडिसि एरिया तो बुथुं हनिनो साइनो खानानो बन्नो एलाकाबासि जतन वान सगैनाय जतन कोविड-19 बिसिंथै जों जतन बन पालायनाय जों बन सफल खायथि साइनो जों बिसार मज डिभिसन थाके जत्त अधिवेशन बरनो खाबा खाहांबाय कबकजागो आसिमो आनि सिनि तिब्रासा दखानि बररक थानसानि नाहारि जों बदलाय बदमायागुलो जों सिनि तिब्रासारक तामो आइपिएफटी तामो बिजेपि आबरक বিভিন্ন বিশিংতে বুজাক তকজাंखा नखुक सकजांखा आबा हेके चले मनखा जों जेसो बसर जे पार्टी खायफेमानि बास थांगो फायंगो बाजा इलेक्शन बा जिदिव बासा को कराजंगो हायपनो म हेके बुजाक तकजाक नखुक खामजाक नक सबजे महायनुगिया आबनि बागै ताबुकते ताम नुफिउका थाने 19 तारिख अ मास 19 तारिखो जम्बु जलाव जे सिनी रेवेन्यू डिपार्टमेंट मिनिस्टार एन सीधा बर्मा তিনি বিন কেন্দ্রও সরকারিভাবে তিনি আজা প্রোগ্রাম খাই থামানে তিনি রিসে ক্রি কসম ফুনুগই
তিনি এনসি দাবন গোবেক ওনকা বিসং খালাইকা তীব্রবন থানি বড়রক আবন পরে মিয়া 20 তারিখ বেলবাড়িও সিনি এমএলএ দীরেন্দ্র দা বর্মা মানদাইনি বনব তীব্রবন থানি বুখা তখা আবাহিক অবস্থা চলিত আবন বাগে ত্রিপুরানি বড়রক যে I-50 বিজেপি ইংগৈ বা বিভিন্ন বড় বুট রক তাবো খুব চিন্তা হই দङ বড় বুট রেজাগৈ তিনি মো হেংনা বাগিকে বুট দিয়া শান্তি শৃঙ্খলা থানসা হানি ফুনগৈ संरखा বা থানসা ফুনগমানিয়া আ বেলেকানো ভবিষ্যৎ অনেক খারাপ নয় আবু নাহারি जों তিনি যে খানা 22 তারিখ থেকে 23 তারিখ ফুংনি 6টা থেকে খানানি খানা 6টা থেকে তিনি 23 তারিখনি 5টা পর্যন্ত সিনি লাইক রুট গেতা মানে বন আবো পালিত খাইজাকনাই जों শান্তি শৃঙ্খলা জনগণ বা সিনি বড় সাজাও তোমার জাতি তোমার উপজাতি जों কেবল দুঃখ কষ্ট লাইয়াবই অবন কসাং কসাং খাই পালন খাইমা থানাই একদিয়া তাবন 19 করোনা দङ চলি দङ আবুন বা ওয়ান সুগই তিনি जों শান্তি শৃঙ্খলা খাই যত্ন ও যে বন্য পালন খাইমা থানাই আইনে আং যত্ত সিনি ত্রিপুরানি যে বা এডি সিনি জাতি উপজাতি ন আং কই অসুদর সাইনানি কক্তাই जों অনেক থাকা যত্ন হামবাই তাই ফিয়াবা বি যে ও গতনন তুই जों বেলেকে নিন্দা খাইও এবং বেলেকে সেলেঙ্গো অজর যত্ন হামবাই হামবাই 이자씨는 뭐로 আন মুংকাই রামমোহন দাববর্মা বিশ্রাম ডিভিশন সেক্রেটারি তেসনাল ন এজিএস